ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ କୋଣର ପରିମାଣ ତାହାର ପରିପୂରକ କୋଣର ପରିମାଣ ଠାରୁ 20 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ହେଲେ କୋଣଟିର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ପରିପୂରକ କୋଣର ପରିମାଣ ଠାରୁ 20 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍, ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ, ମନେକର ନିଆଯାଉ ମନେକର କୋଣଟି ହେଲା ଥିଟା ଡିଗ୍ରୀ, ଅନ୍ୟ କୋଣଟି କେତେ, ଥିଟା ମାଇନସ୍ 20, 20 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ଦେଇଛି, 20 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ହେଲେ ଅନ୍ୟ କୋଣଟି ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ମନେକର କୋଣଟି ହେଲା ଥିଟା, ଅନ୍ୟ କୋଣଟି ପରିମାଣ ହେଲା ଥିଟା ମାଇନସ୍ 20। ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ, ପରିପୂରକ କୋଣ ଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି ହେଲା 180 ଡିଗ୍ରୀ। ତାମାନେ କ'ଣ, ଥିଟା ଏଟା ହେଲା 1, ଏଟା ହେଲା 2, 1 + 2 ମାନେ ଥିटा ପ୍ଲସ୍ ଥିଟା ମାଇନସ୍ 20 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ, ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ ଥିଟା ମାଇନସ୍ 20 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ। ତାମାନେ 2 ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 200 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 20ଟା ଆର ପଟକୁ ଗଲାକୁ ହେଇଗଲା କେତେ, 200, 20 ମାଇନସ୍ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଏପଟେ ହେଇଗଲା। ଅତଏବ which imply that theta equal to 100 डिग्री। ताले 20 डिग्री कम, अन्य कोणटी थीटा है 100 डिग्री, ताले अन्य कोणटी एटा है 1 एंड द्वितीय कोणटी है थीटा माइनस 20 इक्वल टू 100 माइनस 20 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री। केमती जानिया ठीक अच्छे ना नहीं, कहीं आम जाचे जे दुईटी सन्निहित परिपूरक कोणर समष्टि है 180 डिग्री, ए दुईटी थीटा प्लस अन्य कोणटी है 80 डिग्री, 100 प्लस 80 इक्वल टू 180 डिग्री आंसर। ठीक अच्छे, कहीं ये प्रश्न कौन, गोटे कोणर परिमाण ताहार परिपूरक कोणर परिमाण ठारू 20 डिग्री कम, तेज मनकर गोटे कोण है थीटा डिग्री, अन्य कोणटी केते हबो थीटा माइनस 20, परिपूरक कोण द्वयर समष्टि है 180 डिग्री, आम जाचे 180 डिग्री, तेबे 1 प्लस 2 इक्वेशन थीटा प्लस थीटा माइनस 20 इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा प्लस थीटा माइनस 20 रहा ब्राकेट उठीगला, माइनस 20टा एपटू गले कौन हम प्लस हो 180 प्लस 20 इक्वल टू 200 है, 2 थीटा प्लस थीटा 2 थीटा है 2 थीटा इक्वल टू 200, थीटा इक्वल टू 100, दुईटा एपटू आसला डिवाइड होगा 100, थीटा माइनस 20